लाइट लाइट एकदाच मार माय ओय ओय एकदाच मार हा आखाडो मारता साईन मारता ती मग आखाडो मारता साईन मारता आखाडो मारता आता तशेच फोल्ड कर असे फोल्ड कर आणि असे फोल्ड कर उभे फोल्ड कर पहिली माय आणि मागीर आडवे कर आणि आडवे हय जाले थँक्यू तू बस थंय बस थंय बस ते आडवे गाड्या घेतो मी सोपवून देतो तोंड नको बसलाय त्याच्या फोन తెలుసు नाव दिले తెలుసు आयरन सिगरेट आयरन తెలుసు रोटी खाना together 9 is up. Okay? Further tick करची पडटले नाल्यार क्रॉस कर एनी वन एका एकदाच आणि एकट्याक कोणा ओके कितें करूं क्रॉस कर नाल्यार टिक कर ओके मागीर अशें फोल्ड करून अशें फोल्ड करपाचें आनी म्हाजे कडेन दिवपाचें थंय एक टिक क्रॉस क्रॉस टिक और क्रॉस एकूचदा एका हेचेर क्रॉस कर एकूच करून जा बाय थँक्यू तुम्ही सील करता ओके बस 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 बस
Home elections for the special abled and the senior citizens is a very good right what you all have done it, because it becomes very difficult for us to take these type of people to the booth and to get the elections done, because if any one party comes and gives us a help, so then the other party has a problem. So it's a very nice drive this what India has started, and we are grateful. I hope these things continue more, it goes more better. I think so in the next election even my father-in-law will be 85, so even he will be, it will be a relaxation for us. Thank you very much. Yes. आम्ही चलन पास दिनो बस